Blasitor ka saptawan borsuan bakat. Ay sagat, dirasut dawan ka. Heaven baratas basindawan ka taras mama. Kabo na ni bilara dirasut bara ba. Heaven pura radira ni paskram bara ba. Tas babilara dawan dirasut daw kramba. Man ba papaskra sma. Thank you, my wish na heaven king katara. Please kam manbalwan na kra ilings. Bara dawan ay tan ka briyaya bilang ba. Mohikyan lay kra ni kumibani kupyara aisas. Tan ka bribya manbilang pain kira ba. Yang gati. Thank you, my wish na naiwakli manbilang pain kira radim yaul na blasibuk kawaw katayra dawan. Manbilang bayam ni munma. O walrabani kiamara, manbilang ba ay masakan kabya. Jesus ninara. Amen. Dawan bila paing kira wali kabya na iwa. Bahali ka, blasitur ka kataya saptawan bors wan barakli, yawn piska kumlaki kay kan kabya. Gat taura. Taura kaya sa, dirasut taura. Gad ba taura, apya kakagad ba ni namrabrisma. Disas dawan ba, wan pani kakayawansa. Wan kakairi kakayawansa, wan main kakakaira kayawansa. Trabilan ni bribawi na, swaki wan sa kayawansa. Wan dawan kapain kira ba. Helpwan mo na yawansa. Barawitin wan trabil kabawin asin wan sa kayawansa. God ba, dera na ni paskata. Heaven bara, tas ba. God kau dera wala ni sut paskras kan ba taura. Kahbri kapura ba, bara, tas ba wal paskan. Yawan tan kapliki balbya naiwa, paskan turka ba, paskan. Israel bidera wisa kreo. God dera paskan. Batur ka baturi kum tarasa. Turi kum tan kira palisa. Bahaba yawan ban kum ay sayapya sa kantur ka ba turi kum tarasa. Batur ka ba ibru bila rawiyaya wansa bara. Baha bila baikra ba bila baikra kumuya baibil ra takras. Baha tur ka ba bahagat taura paskan tur ka ba uya baibil ra takras. O ibru bila ulban kananida bara turka ba uya takras. Gat paskan. Bara paskan tan kabila baikra ba uya wansa bara. Tan ka ba uya wansa dira kum. Paskaya o daw kaya. Apukan ba wina daw kan. Isbel bila raw isa traer a la existencia de nada. Dira kum. Paskras kan ba o apu kan ba wina saki dira kumbri balaya paskaya. Yuwa kumwait na kumibara kata wisa. Wait ni kabadawan wal ay sikay kan kakumradimwan. Wait ni kabasinskira tara kata wisa. Prakan kakumsanahana. Wait ni kabilawin yang upla paskaya sipsna. Baragad bilawin ay tani upli kang bapas. Yang pas matemay kay kaisna. Bara wait na babawi mo ni wahuya paskan bawira brih wait na paskaya wintem. God bilawi sa apia. Ahui kabay kayang paskri. Manselp ahui kam paski. Man wait na bapas. Paskaya sipsma kaka. Bawin tem wait na babilawi sa apia. Si papias na huya kumpas kaya yang. Wait na likasif na paskaya. God bilawin ban kaka yang bagats na. Wait na ba si papya sa dira kum daw kaya, dira kum apu bawina, daw kaya, dawan baman, baku daw kisa. Bastur kabayawan uplawan mapara karna sa tan ka briyaya kakad, ibru bila, wala kum yus munisa, wisa asa, uye wansa, dira piska nani, patbara na ni bawina brihki dira kumpas kaya. Bila walyus mun sibru bilara, baratan ka ba dira kumapu bawina pas kaya.
bribalaya eksistensyara. Wibiyawan bila asa apo bawi naman biloy ma. Asa kum daw kais na. Kuna nah kewi na daw kais ma. Ayan piska kumbrih ki iman asa kumpas kais ma. Ayan piska kumpli kais ma. Kuna ayan ka piska basin man buwi banwi na sakaya. Yan suy na sakaya man wapi na banwi na sakaya. Genesis libro ka kapitulo 1 verso 1 ra. Pasturi kum takisa bara. Dira kumapuwi na paskaya. Sa kunabila wala kumibro bila rayus mun sa wisa asa tan kasika, dira kumpat barakan wibya misin kumpas kais matem. Motor sat ka kumkaka, motor ka papel ka bara sa barabanban, para piyesi ka tagbaman patpas kilan marla karar marmuni mabara motor taksa. Kuna motor kumpas kaya dira apu winaban kumwina, mandaw mapia. Tan kasika wait na wansins ka baba tur ka walsip, wansins ka rakaber takras, kan wait na wansins ka basika uba siripi. Bara, nara, versikulo 1 raisi tur ka bawisa gat paskan pastaura. Bara batur ka bayawan maparaisi sa turi kum ay kapali, dira kumapuwi na bribalaya, wanak ranikay kaya. Ay kapali sa tur ka bayawan, explicar mo ni wabia sa kaka. Romanos kapitulo 4, versikulo 17 ra, dawan turi kumaysi sayang tur ka ba ay si kay kimaykam na, ay kukisutwan raya kara help katara kabya. Bahali kay si kay kikabya yawan, Roman wah kataera sapta 4 bara bors 17 bayang ay si kay kam na bara ulban ka ba, naku isa God dukiara, kais dawan dukiara Bible dia ay si ba. Naku isa, ulban karay si babako, man ba ni sa nailalay si kamay daw kri. Bam na bahagad kara si kay Abraham kasak lukan ba. Pruwan na niraraya ka, yabigat ka ba? Dira kaw, apo ba winasin yan bal takiba? Dira apo kan ba winasin yan bal takiba? Bahabag, gat war katakra kumsa. Hebreos kapitulo 11 versikulo 3 ra, kasak lukan la kami tayawan kay kisa, gat mi tatasba na nina ay bila ay sinbane paskan. Para bako mika na narayawan dira kay kina, paskan tira na ni yawan sip kay kraskan bawina. Gad ba karni kabrisa, ay karni katarais kabawal. Dira na ni sakaya, dira apuwina. Ewan taura kawabi at may si kay kikawan taura wabia. Wisagat taura paskan. Marapaskan tur ka badukirewan ay sisa. Gad ba, dira na ni daw kisa, dira apuwina, ay san ba man dira ba takisa. Dawan turi ay santem dira na ni takisa. Bara dawan dira ni lukuya dukya ba dawan daw kisa, ang dawan na isuya dukya basin daw kisa. Kanwitin si kagat. Dira apu kan bawina dira paski ba, dawan witin ba man ba ko daw kisa uplalika si papiyasa. Tas ba natakrikan ka kumbrisa, baradantakan ka kumbrisa. Bible ba, dawan bila, bara Bible bila wisa, tas ba nagad buwi paskan, tas ba nagad ay sinskala kabawal dawkan. God buwi takrikan tas ba na ban apia, eterno apia tas ba na, takrikan ka kumbrisa, baradantakan ka sing kumbrisa. Sen duri tara kumbako, manduri kumpas kram baradwar ka ba, sna tabrisa tabrisa. Tas ba na sen, tabrisas na tabrisa. Bible once malkisa God paskan tas ba na. Bible ba siyensya libro ka apiasa. Kuna siyensya di ay si basutwitin boy clear daw kisa. Kan Bible ba baman libro kumalmuksa. Tas ba paskan wina, ulban libro kasa. Tas ba takrikan piwa wina, diaga daw kan ba libro kasa. Dira ni yawan kay kras dukya na ni ba, Bible wanwisa, tawi na klatakat. Barabakusin Bible wanwisa, tas ba na raunsak.
Isaías kapitulo 40, versikulo 21 al 22, dawan Jesus Christ, kaubalras kay nara, tas baba raun sa. Kuna scientific na nibilawin, tas baba plat kumsa. Kuna yawan wandawan ka paskan gat kababilaw isa, tas baba raun. Scientific na nilas kat tan kabrin Cristobal kolong time ka kat, tas baba right raun sa. Tan kabriras kan. Las kat tan kabrin Cristobal kolong time ka kat, kitas baba right raun sa. Kuna Bible ka antes konfirmar munan kan, tas baba raun. Baka kapaskan gat kababilaw sa raun. Bako sinwanwisa tas ba na ban kumsuin awi tau kisa espasyo kumbilara. Sen bal kum lulkram baraman bilawiran bal kabara takas pasara bakat takas. Bara awi tawi wilwi tawi bas bakat. Bilang baikra babui bal kabaralki takaskan bara bal kababilam wali wilwi tawisa. Hopwa kataya kapitulo 26, versikulo 7 ra, turih kakumdawan gat, hop raisan bara hop ulban. Yang ay si baman maikam na hop 26, versikulo 7 ra, gat mitakas brika pura raba, mangkansa, dera apu palitilara. Baratas baba ban pamiswinsa dera apu ba purara, gat ay bilasa. Bible uli kira wansmal kisa, tas babagat buwi paskan barasuin awi tau kisa. Hop 26:7 ra baku wisa. Gat tas banapaskan suin awi sa dera apuwal. Scientific na ni pastime luki kan, tas banadaywantar katarana ni pura rasuin tau kisa o bahana ni buwi main kay kibri ay pa payaraso ni tau kisa. Scientific na ni manas bago logikan. Daywan kung buwi main kay kibri sa ipa payara. Ani dayura? Kung ang Bible bilawi sa God bilasuin, awi tau kisa, dera apos please kara suin tau kisa. God bila baku wisa. Bara baku sin God paskan, heben na ni bara, tasba paskan God. Kasbrik ka na ni bara tasba wal God paskan. Dawan napakan ka na ni manas lukisa. Versikulo 1 ba, introduksyon baku sa kapitulo 1 dukiera, bahara di aisis turka ba, versikulo 1 ba, introduksyon baku ta kriki sa lukisa. Gatas ba paskan, baranak ko na paskan ba, verso 2 na ban explicar mo ni wan kisa, lukisa. Baku sin manas sin lukisa, lukan kasatwala kung versikulo 1 ba dukira, bara versikulo 2 ba dukira, lukan kasatwala lukisa. Barayang lukan kiba, las lukan kabawal takas krisa, bara nanara man estudyante bako, man napakan bako, man lukan ka kumwal takas. Pataysin bako, versikulo 1 ba, manas lukisa, baba introduksyong bako, takrikan kabako ay sisa, lukisa versikulo 1 ba, kapitulo 1 turka 10 sa imunima versikulo 1 ba, takrikan kabako preska once malkisa lukisa. Sa kuna, lukan kawala kumbar sa versikulo 1 ba, wisa turi kumbar, versikulo 2 ba, turi wala. Versikulo 1 ba, 1 introduksyon ka apia. Baba, versikulo 1 ba, turi kumgat daw ki ay sisa. Versikulo 2 ba, sindira wala do kera ay sisa, gat ay bilara. Verso 1 ra, gat paskan kan, even baratas bawal. Sa kunatas ba purara, trabiltara kumbalan, versikulo 2 ra, wansmal kan kabiya. Kaysa versikulo 2 ra dimiwabya, Bible uli kiraba. Versikulo 2. Naku uisa, pain walibas laytuan kiranani. Baratas bara, diranani ba ay watli ka katapyakan, bilaman kan. Kabutihu katarara, timiyatara na ni baman, bahapurara kan, baragat, spirit ka ba, lina ni purara, taukikan. Nanarabara,
lukan kasatay lalaylal palimang kisa sintifikos nani, barawako sendawan bila school katara di man wait ni kanani. Napaka naniyawan nani miskito nani sinlukan nani sachat brisa. Naha versikulo 1 bara versikulo 2 walay situr ka ba? Versikulo 2 ba, wiratihu palisa, tan ka paimbridas kabya kakawan mapara. Para bako sinlalukran ni lukan ka kumsaki sa, segun dawan dira na ni dawkan ba, sometime wait na, misin ka na ni mikroskopios na nira takrasindukyan na ni barasa. Baragat, juice munata, partículas moleculares más elementales. Elementos na ni, masabaku, wibia asla dawkan, tas banapas kaya kaka, versikulo 2 ay situr ka ba, baku sa wisa, sintifikos na ni bila kultara di manuplika na ni bila. Yan lugis na ay sinatur ka ba, kuldimram na ni tan kambrisma, di ay sa munis na ba. Dawan, bila versikulo 2 ay situr ka ba, kuldiman na nilukan ka ba, baku makisa, baku lukisa. Verso 1 ba, verso 2 wal, nakimuniyaw nasla daw kras kabya. Verso 1 ra, once malkata, dawan gat, heben na nipaskan baratas basing. Baranan ra, versikulo 2 ra, tas baya basika, intisa. Tas baya basika, ay sawansa. Tas baya basika, dira tagbaywat lika kat manapyasa. Wilban ka tas baya bapura trabil kumbarasa. Tas baya bapura ra pat tara kumbarasa. Dia muni dia pat barasa. Nanara bahatur kasi kayawan pastaw ra isa taba bara asa. Bara turka versikulo 1 ba. Dera po inagad dera daukan. Versikulo 2 ba, nina asa makisa. Sen patay sa nawako dira piesas na nibara kan time, asla daw kan kumira, dira kumpas kaya dukyara kli, motor kumslingbi bara klipas kaya. Versikulo 1 ra isiba, tas babagat buwi paskan kan. Isaías kapitulo 45 versikulo 18 ra isisa, tas babagat buwi pain palipaskan kanuplay iwaya, dira pain palipaskan kan. Versikulo 1 ba, bado kera isisa, dawan dira pain kira palipaskan kan. Kuna dia muni versikulo 2 rawisa, bila man sa inti sa tamatara ba man sa. Versikulo 1 ra isitur ka ba dia takan. Man bilumapya bay ka pastor, versikulo 1 bay ka, dawan dira daw kay bado kera isisa. Kuna luki kay kan kani wala na ni barasa. Kawan taw rawabi at temyawan bado kiray sabiya. Sa kunapat ka na ni barbasika, makabiwalan kasin barabasika, dia muni bilaman kan tasbayaba. Dia muni tasbayaba, liba aman takan, dia muni tasbayaba. Versikulo 1 ray si tasbayaba, nanara, dira na ni bawatli ka katapiyasa. Kawan taw rawabi at tembado kiray sabiya kung napiskum kang biluam na taura. Nanara, makabiwalan ka kumyawan brisa. Ensal na ni paskan ba kya paskan? Ensal na ni ba? Tilara ensal kumgat maparabuan ni na Lucifer o Lucero. Ba ensal ka ba? Dawan maparabuan. Baradawan bu heben na lulkan, tas barabalkawan. Kunah kya balkawan. Kan Genesis kapitulo 3 na dimram time, baha, insal ka ba, patas barakan sa, patbarakan, bara baltray ka kay kan, will baka ka Lucifer ba, patkawan kan. Kuna Genesis versikulo 1 ra, si kawan wiras, Lucifer kawan kan ba, sologatas ba, paskan kan. Bara lalo ka na ni manas lukan kabrisa, bara yang sin akwerdos na, versikulo 1 ra, isi tasbaya ba, gatas ba, paskan kan, bara bahat tasbay paskan time kara, insal na ni sin paskan kan. Same time karatya. Kandawan dira ni use mo na tawi sa bahaluse per paskayate, minsal ka ba paskayate, dira ni use mo nan. Goal na nisat ka na ni use mo nan, insal ka ba paskaya. Isaías Raul Matemisikal, Romatem Badu Kiraisisa. Baraban ka batas baya pain kira versikulo 1 raisitas baya bagatas ba kum kompleto paskan kan.
painkira palidaukan kan. Baraban ka baha, versikulo 2 raisi ba, blesto saukan ka kumtakan sa, upla kumbal saukan sa, baka kayabal saukan. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 15 era, para Ezequiel 28, versículo 11 al 15 era, Lucas 10:18 era sinaisisa, Apocalipsis capítulo 12, versículo 7 al 9 era sinaisisa, Pacos in Job capítulo 38, versos 4 al 7 era sinbado que era isisa. Versículo 1 reisis turka ba ay katarasa, dawan God, hebentas bawal, paskan time kara, sip kaya sa paskan kaya, ensal na ni sen time kara, verso 1 ra paskan tas bayaba. Manbelum ako na pastor, nakitaan kara, wil baka katas baba kligat bal paskan? Bako likapit kataksakan, versikulo 2 ba, Ibru bilera waram temoy sa asa. Versikulo 1 bara waram temoy sa bara. Banka ka, baratan kasi kadira kumapoy na daw kaya ba. Verso 2 bara waram temoy sa patbara na ni dukya na ni bawal praki, dira kumpas kaya. Dira kumpat daw kram kan slingwan kan 1 plus lingbram bara, kli 1 plus lingbram tat kawal kli 1 plus kumapit ka, patbara sa. Versikulo 1 basika, baratan kasi ka manutla, apuwi na utla kum daw kram barasa. Kuna slingbram yukum, versikulo 2 ba, slingbram bara kli daw kumabatan kasi ka asa. Versikulo 2 mapado kreisi sa asa. Patpiesa na ni barakan bawal unir munigat, klipas kantas ba. Versikulo 1 rad, barakan tas ba, saukan bawal, senpiesi ka walas la daw ki kli tas ba paskan gat. Versikulo 1 ra paskan tas baya ba, nuape sa dawan gat manyan bripaskan kuna ba versikulo 1 ra isi tas baya babilad upla na ni daywan na ni apukan. Gatas ba kumpaskan kan tas ba painkira kuna upla daywan wal apukan. Lucifer ba heben na lulkan balkawan. Yang ay si kay kimaykam dawan bila ay siyaw katayara 14 versikulo 12 al 15, yang ay samna dawan bila painkiraba naku uwisa. Nahki muni kavrika purara bawina kahuram, titan laklay katara. Tas ba palikat may batakan, mansika kontri na nila pura luwi katmaba, man kupyamra uwisatma. Kavrika purara uliwam na, wait la daw kam na gatslilmi kanani paskan batilara. Iway ki bahara paskam na. Baraking bako iwam ni, yahabratani na nira, bahil karagat na ni asla takiba please kara. Kabri ka na ni ba walkaw pur kara ulam ni, bara lay purara iwi bawal bako kam ni. Bam nakasak palisa, prura tas bayakat iuram, albang kiat tihu palikat ni waram. Bahana ni may kaikiba, may kaiki bansa, winamkat kaiki sinako wisa, nahanam na bahawait ni kakataba, tasbayan tatatuikan ba, baraking tasbayan ni sutsin makopi kataba. Bible ra, once malkisa bahaba, setan dukera isisa, Lucifer dukera ay sisa. Once malkisa, ensal na ni God paskan kan. Versikulo 1 ra paskan tasbaya ba, time kara God, sipsa kaya baha time kara, ensal na ni paskan kaya kan Bible ra wanwira sa akya, ensal na ni ba paskan, ensal na ni ba God ba kuban kaya ra dukyapya, takri kan kakumbrisa God buwi paskan, ensal na ni bara God buwi paskan. Barabahin sal ka na ni ba God ra mayunikan, sa kunabati lawin insal kum God maparabuan, bara God buwi tas bakat lulkan baliwatawi sa ay siyaw kataya bilan sa tasbaya. Sipsa kaya, Bahenesis Kapitulo 1, verso 1 ray si batasbaya kaya, kuna Lucifer balantime kara dia takan. Verso 1 ray si tasbaya ba, rasika daywan apukan kau, uplan ni sinbaha bilara apukan, tasbabaman paskan kan, an heaven ray insal na ni ba, wal. Sa kuna yuwa kum, bahalusero dawan mapara, buwan kupiara saura diman, bara war daukan, bara insal Miguel, ay taknikay kuki, Lucero mapara buwan, bara iklaban.
Wartara kumbarakan, baratas baralulkan. Parawitin bal tasba, gat, painpaskan tasbaya katabasaw kitikan. Versikulo 2 ay si babahasika. Apu daukan. Verso 2 ay si turkaba wan marikisa. Tasba na setan mahun katakan, sauhkan. Bible bilawisa, setan ba tasba gat kasa. 2 Corintios kapitulo 4 verso 4. Tasba na timyatara na ni mankan. Bahabawan marikisa, setan daukan ka tan kabat. Timyatara ba setan bawit kasa. Baku bamihta, yawan banlukisa, verso 1 ay si dukya ba, gatas ba paskan kan, painpali. Same time karensal na ni basin paskan kan, yawan banlukisa ba ako? Same time karapaskan kan. Verso 1 ray si stur ka ba. Kuna bahad, dira pain gat paskan kanya ba, gat wail ka kumbalan, bara gat daw kan dukya ba witin buwi, sutkat saw kitikan. Setan ba gat ray wahila kay kisa, yawan uplara misbara, wan kay kisa. Bamita, likagat, tas ba paskan time, wan wahila setan debel ba pat barakan. Bara baluplara kunin munan. Dawan tas ba pain paskan bara, setan babalan bara saukan. Kan patwitin, barakan. Kuna kli gat awula, kli pain paskaya. Saukan dukya kataba, gat awula, kli paskaya. Yawan piwawalara kaubado kera ay sikay kan kabya. Gad dira daukan ba. Setan ba, sasahukrasa. San Juan kapitulo 10 verso 10 rawisa, setan balukan ka kumuwalbalan, sauhkiya po daw kaya, ikaya. Naiwa setan ba ni praise ka man raya kamra, may sauhkisa? Sips makidawan Jesus rawiye dawan ki Jesus Christ. Manyang kupira baldems. Ay sauhkan na balaypas. Bara swakay saks. Si makimbet mo na dawan Jesus kupyamra. Setan bata paliwina. Gadira daw kan ba sauhkisa. Naiwa setan mayam ra sauhkisa. Naiwa setan lupyam ra sauhkisa. Naiwa setan man ra may sauhkay lukisa. Pliki sa senlayan bako, ihibi. Yaura piyaya. Man rapat may pinsaki? Apya man sepat yam ni mihtaray mangkram saki? Main kam kakayra brisma? Apya po yakan tau kisma. Naiwa dawan mihtaray mangs. Wis dawan so kay saks. Barutin so may sakbya. Kaysaon po rasunaya. Dawan kitingki may wis na. Man badera na ni paskisma. Sa kunaon wahilaba. Sauhkisa. Kunatingki dawan. Sauhkan bakat banswiras ma, man klibal, klipas kisma, man bagatsma, ninambatara kulkan kabya ban kayara. Amen.